Hello, good morning, maayong buntag, maayong hapon, maayong udto, maayong gabi sa tanan nga minaw karon. I will be talking about the Kadayawan Festival. But first, we have to understand what on why or why we celebrate festivals. Nganong mag-festival magid ta? Kanang ganahan magid ta mag-festival. Kuy ana. So inana ang atong topic arong um, panahon na kay ngano matag buwan adunay tay festival sa atong kuan lungsod, baryo or munisipyo or kanang probinsya, no. So why we celebrate festivals? Nganong ni celebrate matag festivals? Festivals are great in Manila ways of infusing refreshed air in our lives. Kanang muna gi buot pasabot, no. It brings the community to be as one in celebrating joyful events. Kanang kuan ba malipay ta magmaya ta sa atong nakita sa kadalanan, no ana. It also help people to recall the stories behind the society, okay, of today through understanding its history. So naay history ani sa dili kay sayaw lang ay concept nga ipakita, no. It is necessarily or necessary to get away from pushing, no, and pressing lifestyle toward today's stressful times. Muna yung ni ma'am ni dili sa akong kuan na research, and festivals give us opportunity to celebrate, no, socialize and break the monotony of lives. Bitaw kanang mga Pilipino ang good mahilig kanang maglipay, mahilig manaway, mahilig mutan-aw og mahilig anang mga kasadya nga mahitabo sa ilang lungsod or sa ilang probinsya. So inani ang rason nganong aduna kitay festival. Usab ang Pilipinas, tuwan man ang Pilipinas kanang religious country, no, in terms of belief, no. Kasagaran mga Christian believers, so no, may mga Muslim, mga Buddha, pero mga lain-lain na mga tinhuan, pero ganahan jud ta maglipay-lipay, of course kasi ganahan di maglipay, no. Okay, so in this kuan kanang research, there are reasons why festivals need to be celebrated. Nganong mag-celebrate magyud ta og festivals? Okay. Okay. Ingon pa sa kuan sa research nga akong nabasa, the more virtual we get, the more ritual we need. Mo nang number one. So as one becomes hooked in technology, naalaman yung mga cellphone karon o mga kuan, the more is craving for a real connection, no. So mo bitaw katong pag festival atong isang adlaw o gabi di ay kanang pwede ra kita makatan-aw sa atong mga cellphone, sa atong mga kuan kanang gadget, no. Festivals as told as humanity that we need to not forget the beauty, and this is connected with it. According to the author of this blog, what we need is in IRL, in real life experiences while we drown into the sea of URLs. O naagita permi sa mga karong panahon na atong gatubang kanina yung URLs kanang, okay. So number 2 is nga reason is the festivals redefine vacation. So kung naatay kwarta, pwede na ito himuhon nga bakasyon sa atong pamilya o sa atong mga higala. We need a break from work and an antidote to burnout. Kanang murag kung ganahan ta maglipay-lipay makatutaan nga lugar, pwede na o kung mahitabo gina kung nasa tay
kwarta niini kay kung wala tay kwarta na it has been ritualized into taking vacation. That lack of discovery breaks from daily routine should be transformational. Many are retiring from the work occupation of work and vacation for play. So most people see their happiness in victories in the context of the group or village and experience, and not just going out for a vacation. So usa na sa rason, no, festivals redefine kanang vacation, no, dili lang kay magtalaw-ta ng mga street dancing kundi pagluling hayaw sab, no. Okay, cultural curiosity, okay, a more robust life, plus the more peaceful planet. Festivals are natural barrier of disintegrators, no. Cultural curiosity is a mindset that opens window into the other, into oneself. Sa ato kaugalingon, of there is an intensity both your psychological and physical that gets whipped up in the midst of the dance. Okay, so muna ang ikatulo. Ang ikaupat mo na siya ang kuan. Festivals allow to push your limits. Okay, kanang ato mga some festivals are lively competitions, so no, pero but most, not some, but most of festivals are competition contest, good, no, that one can enthusiastically observe and enjoy watching from the sidewalk. Mo na daghan kayo mag-cover, daghan kayo mutanaw sa kilid sa dalan para makita ning mga amigo, mga amiga o mga nga nisayaw sa street dancing o sa streets, no, sa sidewalk. Nasa ang uban ana ara magtanaw sa sidewalk. But when one shift from one passive spectacle to active participants, this is the greatest transformation. Okay, so this is number 4. Festivals allows you to push your limits. Festivals allow you to connect with new kindred kindred spirits or experience collective effervescence and with close friends. Okay, kana. So muna'y mahatag sa ato sa festivals number sigun sa survey, no, sa atong kuan kaning gihimo usa sa mga researcher nga gihimo ani, being with people who share common interests better than going online 24/7 finding people to chat to. Nabitaw tawin ana no naganahanag gyud siya mo chat para kay makailang mo ng ang uban aton mas come in town, no. Festivals can bring out the best and sometimes the worst in people. Some festivals are inherently magical, meeting friends and interesting locals at every turn. So inaanig yung may tabo, no. Okay, so as I said, akong gingon ninyo, ang festival dili kay mag-focus lang sa sayaw, kundi mag-focus po sa food festival, sa mga product festival, unsa pa ng festival diya usa una himuon sa uban. So dili lang kay kana mo i-focus lang sayaw pero napoy lain nga kuan, so nga butang. So based from the reset, festivals bring you face to face, no, mas mubitaw to si kuan, si mayor sa Kadayawan, si Mayor Sebastian Duterte nag-ingon nga pangalim mo kay ma-feel yun ninyo ang kakuan ba ka energetic ang energy sa festivals nato karon. So festivals bring you the face to face with the highest expression of human spirit, no. According to this philosopher si Maslow Abraham, his iconic hierarchy of 5-7 human needs. So ang tao nanginahanglan gyud og kanang ani, no, nanginahanglan gyud siya ani. Number 1 is the physical, no. So ang food and shelter, safety. Okay, kung ato ko diha mayor or kuan governor, safety bako
o social, okay, belonging, social, belonging to the same genre, to the same likes that you have, and then your esteem, no, kay baka you will be developed self actualization kanang yung panikuan ni Abraham Maslow. So ang number na po siya aesthetics, o siyempre ang sayaw na beauty, ang arts, ang kuan, culture sa tao. So transcendence and art and dance transcends cultural barriers. Okay, so in kung mingon tag arts and dance gitawag nga cultural barriers kay nganong namay sa unity, magka-unite man ta. Okay, number 7, based from the research, sometimes we need an event to facilitate transformation. To facilitate transformation, seeing a dance can be transformed one who is plainly as an spectator, no? Understanding the culture of another community creates the transformation. Okay, so nagit na po siya transformation. Number 8, based on the research, the journey of a festival can be provide uprising collateral benefits. Festivals are often located in rural places, spectacular natural settings away from the busy crowded streets in the urban region. So, based mo kini ang walo nga mga rason nganong naghimo kita og festival, no? Okay. So, gahapon nagkadayawan festival, so kinahanglan aduna kinday knowledge po sa Kadayawan Festival kay well is part no murag ikalima ni nga festival o ikalima ni nga kuan nga na-create nga festival. So ang una ang kuan kanang ati-atihan, ikaduha ang dinagyang, no, ang ikatulo kay ni-claim man sila o kaning kuan sinulog sa Carmen, ay kaupat ang sinulog which is 1980. Sinulog sa Carmen is 1974 kuno, o nga sinulog sa na formalize ang sinulog sa Cebu City 1980. Unya gisunod dayon ang bunok-bunok Maradyaw Kaladaw karon September. Pagkuman sa bunok-bunok muna ni siya usa sa oldest kaning Kadayawan Festival, no. Okay, so maghisgot ta karon og Kadayawan Festival, pero before anang maghisgot ta og Kadayawan Festival, kanang kuan well atong hisgutan about kung nganong nahimo man ni siya nga festival, no, sa Davao, no. Okay, so Kadayawan Festival of Davao City. Okay, so ang history ni ani, no, the festival was started by the government movement called Unlad Proyekto Davao in the year 1986, which has the purpose of bringing unity to Davaoenos after the martial law years. Okay, so kay sa una mong good, wala man ni sa una kanang so 1986 siya na create ang Kadayawan Festivals, which its purpose is to showcase the city as peaceful, as colorful bitaw kahapon, no, kay colorful kayo ang mga groups to visit and start business in. Okay, so dili lang kaingon nga magsasaya kundili pagpalambo sa ekonomiya o pinagi sa business sa Davao or sa Davao. In addition, Davao was the home of the Philippine Eagle, no. So ilan na lang gi-promote ang Philippine Eagle, ang waling-waling kanang Queen of the Orchids, gitawag nila Queen of the Orchids kay moadto kag Davao daghan gyud og mga waling-waling na lain-lain na colors, no, depende sa imong ganahan. Unya naa sila King of the Fruits which is the durian, no. Okay, unya lami kay ng durian kay ngano kanang durian makahatag na og energy, no, sa atong lawas kanang una inikaon bitaw nimo nga nginita kana. So the country's high peak is Mount Apo. So daghan ika-offer ang Davao, no. So naapo sila natural wonders or natural sites nga Mount Apo, which is the festival later renamed as Kadayawan sa Davao
by the former Mayor Rodrigo Duterte, which is our president, no, last 6 years ago. So mo ni ang inungdan nga nung naghimo ni ang Kadayawan Festival. So Kadayawan was considered as the festivals of all festivals. So nga naman, as it appreciates artistic of Davao, cultural, historical heritage, and the lumaj, it is celebrated on the streets, okay? So, gahapon, nag-street dancing sila by some parade in full regalia as thanksgiving for the blessings granted on the day or on the city. So, kahapon, nagkuan yun, nag-street dancing yun sila. So, sa unang panahon, wala pa ng open category na pa sa school-based o sa community-based ang Kadayawan. So, ang ilang pagpurposaan ni para yun paghatag og kanang kuan ba, pasalamat sa grasya nga nadawat, no, tungod aning na ang gitawag nga waling-waling na ang Mount Apo, na ang Eagle, na ang Durian, no, nga nagpadayon pa og kanang kuan, padayon o sa ekonomiya, pagpalambo sa Davao City. Okay, so the Kadayawan Festival is celebrated every third week of August. So kami gahapon adlaw ala pizza 18, so gahapon yung third week tama gyud. So August, third week of August, cultural and historical, it is an artistic of Davao, cultural and historical heritage and the lumaj. So kay kanang mangungkuan kanang Davao na sa 11 tribes. So unique kay lang Miss kuan, Miss Davao or Mutya ng Davao, no, kay ngano nagagikan gyud purely sa mga kuan kanang mga ethnic groups, no. So 11 ethnic groups, dila ko memorize kayo sa 11 ethnic groups sa adunay existing 11 ethnic groups sa Davao. So the Kadayawan Festival is celebrated in every third Sunday or third week of the August as a thanksgiving to their bathala, no, to their ang ilang bathala kay wala man na sila Ginoo kay mga ethnic groups. So they believe in kanang mga kuan, mga based from the story, mga fairies, mga kuan unsa sila mga matuan diha nga makatabang nila, no. Okay, so they call it Bathala or the supreme god of ethnic tribes around Mount Apo. Okay, the bountiful harvest such as fruits and orchids during the season. The word Kadayawan is derived from the word Madayaw, which means a friendly greeting used to explain that is beautiful, kanang lindot kayo, kanang guwapo kayo, valuable and superior. The festival is usually expressed by singing, dancing, and offerings of their protectors. Okay, mo makita nimo sa mga contingent, no, kanang at the end there is a unity, there is in the tribes, there is a songs, there is a kanang pagkuan, praise sa lugar. Some highlights of the festivals includes the floats, the fresh flowers and the fruits indak sa kadalanan, or the street dancing in the colorful costume. So mo nang gitawag nila Kadayawan indak sa kadalanan kanang ilang gitawag og street dancing. So before na focus yun na sa indak sa kadalanan, pero karon naram ko ng showdown, mag-showdown na gyud na kanang gabikuan para malindot po ba makakita po sa concept sa kada grupo. So various tribes also exhibit their costumes, jewelry during the parade. The last day of the festivity includes dancing to the local beat with the decorated flutes. Most common of dances in the festivals are lively, fast, and upbeat. Okay, so inaana gyud karon na atoy dai mga contest, no, like float, gitter na og si dako na siguro gamay kay dako mga float na puy gamay nga float. So gi-contest na nila, no, mo na ang apil sa contest ang float. Okay, so ang mga float pamulag, gitawag nila pamulag, kanang pamulag sa bulaklak kanang
sa akong nasabtan kanang murag kuan ba pag pagtubo pag-rise sa mga bulak no kanang nga buwan mo gawas ang mga bulak pupurting daghana. Okay, so inana ang festival. Okay, so daghang salamat sa iyong pagpaminaw og unta na kanang aduna nimoy na nakatunan no pinagi sa Kadayawan pinagi ni nga broadcast sa Kadayawan Festival. Og thank you kaayo sa mga researcher po no, nga nagtutok ni ani sa mga about Kadayawan, si Sir Jarel Agaweli, si Sir Ferdy T. Lubis, si Sir Rene Camador. Okay. Thank you very much for your research and inputs of this Kadayawan dances. Mayong buntag sa inyong tanan o unta na mutan mo sa kuan ubang mga videos no. Okay, so kanitong kuan BVTV HNLK usa kini ka YouTube channel din makita ninyo ang mga videos pati sa mag-edukar pati sa mga sayaw pati sa sports o ang hapit na karon ni bukas pati sa health no kay ang health importante kay nato nga makabantay puta sa atong health. Okay, so thank you very much for listening.